si rekao, svi kažu? Daj naplati nam više kilogram pečenja, ali daj nam plećku i rebra. Ali mora od svega pomalo da naravno, bude, ne bude samo... Kako miriše. Danas obilazimo još jednu pečenjaru koja je na dobrom glasu, a to je Timotijevića Hrast. Dobar dan, Marko. Tako je. Kako je? Jel si dobar, Marko? Borimo se da bude dobro. Odlično, odlično. Ti ili ti, da te ne presiramo. Tako je, nema potrebe. Evo, danas smo došli da posjetimo još jednu pečenjaru u okolini Čačka, Timotijevića Hrast. Tako da možemo, kad budeš spreman, da krenemo polako i unutra. Da vidimo kako izgleda pečenje kod vas. Ja sad idem da parkiram konje, a ti polako ideš. Stvarno inspekcija da dođu dole pečenje. Dogovoreno. Trenutno se nalazimo u Vrtavicima u restoranu ili pečenjari Timotijevića Hrast. Djelova se na ukus se proba da li valja ili ne valja i prasetina i jagnjetina. Pretpostavljam da je ovo taj hrast po kome je pečenjara i dobila ime. Da, to je hrast koji ovdje datira još zadnjih 300 godina, kažu da je star. Ja se ne razumijem, ali vjerujem na riječ i dolaze ljudi sa šumarskog fakulteta, tako da oni procenjuju da je oko 3 veka star. Znači ovo je, da kažemo, vaše imanje ovdje Da, koje ste i porodično. naslijedili. Tu živimo od pamtiveka, što bi se rekao. Čuku deda živi ovdje. U dvorištu kuće i kafana pečenjara. Znači, idemo u pečenjaru. Da. Dobar dan. Da, sad Srećan idemo da rad. vidiš kako se sprema pečenje ili tako da. Ja polako ti volim te, tako da. Polako samo volim te i to je to. Opa. To su ti, da kažem, drevni, peče se furune su ili turske ili kako se ranije zvale, okrugle ili pravougavne, ja imam pravougavnu i sprema se na drva. Obično su to pukove letvice, zažari se recimo na 2-2,5 sata pre pečenja prasića i onda svaki majstor koji to radi, on zna po svojoj pekari kad ubacuje, ali jedno 2,5 sata kad založi pa se ubacuje da se peče. Znači ja da ti pokažem kako to izgleda kod nas, možda se to vidjeti bolje i lepše, a još sam dodao jedno i između ostalog i domaći hleb spremamo i jagnjeću sarnicu. Znači to ti je domaća radinost iz Mrčajevaca. Da, zamirisalo je odmah. To. I jagnjeće i sarnice sad. To su ti, da kažemo, proizvodi od organa iz pluća ili džigerica, crna bela. Malo iznutrica. Jeste, tako reci. Da kažemo to da je neko, ne može reći da je loše, ali ima ljudi koji ne vole iznutrice. Ali uglavnom je lepo, delikates, može se reći. Sad, I ono glavno. da. Tako svaki majstor zna otprilike kad vadi, da ne pogreši. Ali recimo, kod plećke zabije ili nož ili kašiku i onda ako ne crveni moca, to bi bilo to. Ko je manje stručan. Ovo ti je ono što se jede u kafani. Kako miriše. To ćeš posle da probaš, pa ćeš još jednom reći da li si pogrešio što si danas izabrao ovu lokaciju. Sjajno izgleda. Reci mi, ili imate u ponudi i jagnjetinu za goste da znaju? Imamo jagnjetu smo ispekli ranije danas, isto ćemo to pokazati. A ovo smo prase namjerno malo složili da bi vidjeli gledalci. Trenutno gledaš u jagnjetinu, što se seče. To smo ispekli malo ranije danas, a prase je baš nemoguće. To ti je sve isto naše zlate proizvodi iz našeg kraja. Jel dolaze ljudi iz Beograda ili ima Beograda? Da, prolaz, Beograd, Novi Sad, Valjevo, ima dosta Makedonaca. Marko, koja je po tebi tajna dobrog pečenja? Pa mora da taj da se bavi s tim malo zna, da ga zanima i da zna, to, da nauči. Vremenom se uči. Ceo proces, znači, od... To ti je kao škola od prvog razreda, pa neko završi fakultet, a neko ostane u 8. razredu. Da, sjajno. Ali svaki dan se usavršava, nema tu da kaže neko da može da kaže za 360 godina da bude kao robot, da može da bude... Znači, praksa... Naravno, ima ekcelacija i to, ali uglavnom se trudi da bude dobro. Što bi rekao, Radašin mora kožica da vrska, da se lomi. To, tako. Kako si rekao, svi kažu? Daj nam, naplati nam više kilogram pečenja, ali daj nam plećku i rebra.
Ali mora od svega pomalo uvijek da naravno, bude, ne može zato samo... vidiš. A Marko, reci mi šta imamo ovdje, kakvi su ovo? Znači, ovo su šangarepa, luk, crveni, proprženi, znači ovo ti je pluća, jagnjeća, džigerica i bijela i crna, kako sad neko kaže, razumiješ. A to je za sarmice, pretpostavljam, ove jagnjeće. Jeste. I začini sve, i to je to. Da. Koji se prvo uviju i u određenom vremenskom periodu se peku. I naravno prilivaju se mocom od pretopom od jagnjeta i tako. U šta se uvijaju? A isto ti kao od jagnjeta lova i razumeš, plućna maranica, onako, znaš, žene je dosta koriste za djecu, nekad previjaju kad prekladu pluća imaju na grudi da bi kao izvuklo temperaturu. Čulo si to vjerovatno i tako. Danas je hladno, baš to je malo praznija. Je dosta toplije. 2014 su bile velike poplave i mnogo ima muva, komaraca i tako dalje. Znači mora se voditi mnogo računa o higijeni. Znači 3-4 puta da se vrši deratizacija, dezinsekcija. Znači to je katastrofa što se tiče higijene, a i naravno da se ispunjavaju svi veterinarski sanitarni slovi povodom toga. A reci mi Marko, kako je počela sama ideja oko pečenjare i kada si otvorio? Mi smo počeli možda 2016-17 da radimo svaki dan. A pre toga smo radili 3-4 godine za kupusijadu, samo 3 dana u sedmici i onda smo vidjeli da lokacija, da gosti dolaze na lokaciju, da prate, svraćaju i tako dalje i onda smo, da kažem, pokrenuli biznis oko dvorišta, pošto je tu drvo nam je prepoznatljivo, pa po tome da smo i krenuli da radimo. Inače, drvo je maket, drvo nam je privuklo goste u početku, a sad naravno, da kažemo, dobra hrana sad. Gosti su ti koji kažu da li valja ili ne valja. Možemo li da probamo sada Naravno. prasetinu i jagnjetinu? Naravno. Sve ćemo degustirati. Vi slobodno, ako ti se nešto svidi uzmi odavde. Vodu, dresi ne mogu da vede. Obično. Ovo su ove lepenjice, malo što smo izvadili iz... To ste snimili, vidjeli malo pre kako. A kajmak? Naš isto ti sve odavde, naša domaća radinost. Naravno, sa deklaracijom, ali odavde iz našeg kraja dečko se bavi sa tim preradom mleka. Odlično, da, ovdje je mnogo dobar kajmak. Da. Probao sam par pečenjara, svuda je dobar kajmak. Naš kraj je vruće varenje. Znači, sir, probri mlijeko, skineš kajmak i onda sirješ. A recimo sjenica i taj kraj je hladno, oni sire da ostane mlijeko, kajmak u sir, razumeš? A mi ovdje vruće, znači sir baš ono. I narod voli da stavi po papriku siru da ono, kad jedeš da te baš ono postaje, vidjet ćeš ako si, sad kad probaš, pravi se razlika kad je tvoj sir. A evo ga stiže nam i pečenje. I jagnjetina samica. Aha, da, samica. Evo sad prvo stiže jagnjetina i prasetina, evo to. To ti je ono što si malo presnimao, prednji deo plećika rebra, jagnje se vidi po boji da li je mlado ili starije, ali ovo ti vidi se da je jagnjetina. Mora bude malo prošarana. Prasetina mi volimo sa koricom, znači da bude vidljiva korica i da se seče ovako mi naš kraj, ovaj ovdje. Da korica bude odozgo, da ne budu parčet po dužini, nego ovako kockasta, kao što bi se reklo bajadere. Da, tako je najslađe. Probat ću jagnjeće sarmice, Marko, ali iskreno već sam ih jeo na 2 mjesta, nisam neki ljubitelj iznutrica i iskreno, ali ću da ih probam. Da sad kažemo mi, narod voli, razumeš me, znači jer ovo ipak je tranzitno mjesto, selo, znači nije baš da kažeš restoran sa 5 zvezdica, znači mora da imaš u meniju tako neki, da kažeš, jeftinije proizvode od pečenja, jer narod kad naiđu ljudi koji idu sa nekog grada ili za doručak vole jagnjeće sarmice. A koja je cijena ovakvu porcije? Ili porcije ide 2. 3? Aha, 2 idu. idu. Porciju 250 dinara. 250 dinara? Da, Porcija? To je stvarno Pa da, to je čisto simbolično. pristupačna cena, da. Jer ima ljudi koji bi shvatili da nešto jedu, a sad ne mogu sebi da... Ne mogu da priušte pečenje, nego... Da. A cena pečenja? Čisto da ljudi znaju. Kod nas je 2700 jagnjetina, 2000 prasetina, naš kraj ovdje, već zadnjeg sigurno do godinu dana je ta cena.
Koliko je prasetina? 2000. 2000. Kod nas. Da. Ima krajevi bliže Beogradu su skuplji, da napominjemo. Sam uzeo rebra. Da. Najlepše. Paradajz. Te sezonske salate i to je to. Sir. Hoćeš ti, Marko, jedno? Ne, samo ti. Evo ti ovo, da ti pokažem. Ovo ti je slabina, najlepši deo i kod praseta i kod jagnjeta ti je ovo pauflek ili kako već nazivaju stari, razumiješ. Neki gosti dođu pa kažu ono što ne kisne, znači to je baš stomak. Znači, sečemo sada za nove poručbine. A jeste, jel se vi dugo bavite ovim poslom? Pa, baš dugo. Ovdje je najslađi dio. Ja bih još jednom želeo da zahvalim lovcu na upisu što je posjetio našu pečenjaru u Mrčajcima koja se nalazi na Ibarskoj magistrali. Jedno 16-17 km od Čačka i 21 km od Kraljeva. Pozivamo sve goste kad su u mogućnosti da se vrate da popiju kafu, ne moraju da ručaju, a preporuka je ručak i pečenje prasiće i javijeće. Još jedno hvala i srećan put.